Guys, good evening mga amigo-amiga. Mao ni akong recipe karon for vitamin C. Ahos or garlic bisaya, lemon at honey, pure honey to. At saka bombay at saka luya. Dan na ako nang gihiwa, nakalimot ko video before nako na prepare gabi naman gud kay katugo nako. So mauna ni ako ni ihalo ang honey sa akong lemon, ahos, sibuyas o ahos, bombay, luya at saka honey. After 3 days inon nako ni every before mukaon 1 kutsara wasa dili pang ka. Thank you for watching guys. Vitamin C, antioxidant.